जय हिंद बंधुरा श्रीवास डिफेंस ब्लग्स यूट्यूब चैनेले तुम्हारे सबाइके जानाई स्वागतम। बंधुरा आमी आज के जाच्छी विशालगढ़ श्री श्री नाम महायज्ञ अनुष्ठाने तुम्हारे ओइखाने गिये देखाबो छोटो छोटो क्लिपर माध्यमे श्री श्री नाम महायज्ञ अनुष्ठान की रकम हय। बंधुरा तुम्हारा संगे थाको पाशे थाको। हाँ बंधुरा যদি তোমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার পরে ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আর যারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা আমি এখন চলে এসেছি শ্রী শ্রী নাম মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের গেটে। এখন ভিতরে প্রবেশ করছি। বন্ধুরা তোমরা সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো। दूसरा दिल सर्वना फेर देबो करे बाबा सामने देला ओइ दा ঠাকুরের ছবি আগে।